नमस्ते फेरि पनि यहाँहरूलाई हाम्रो यस च्यानलमा धेरै धेरै स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा पनि हामीहरूले हाम्रो दैनिक जीवनमा एकदमै उपयोगी नयाँ अंग्रेजी वाक्यहरू सिक्नेछौँ। ल ढिलो नगरिकन अघि बढौँ। म 25 वर्षको भइसके। म 25 वर्षको भइसके। I have turned 25. I have turned 25. म 25 वर्षको भइसके। I have turned 25. Keep the fan on. Keep the fan on. पंखा चलिरहन देऊ। Keep the fan on. पंखा चलिरहन देऊ। Keep the fan on. तिमी कति वर्षको भयो? How old are you? How old are you? तिमी कति वर्षको भयो? How old are you? How old are you? तिमी कति वर्षको भयो? तिमीले के त्यो भेट्यौ? Did you find that? Did you find that? के तिमीले त्यो भेट्यौ? Did you find that? Did you find that? के तिमीले त्यो भेट्यौ? यो असम्भव छ। It is impossible. It is impossible. यो असम्भव छ। It is impossible अथवा it's impossible. उसले आफैलाई माया गर्छ। He loved himself. He loved himself. उसले आफैलाई माया गर्छ। He loved himself. ठाउँ खाली गर्नुस्। Vacate the place. Vacate the place. ठाउँ खाली गर्नुस्। Vacate the place. कुर्सी भाँचिएको छ। Chair is broken. Chair is broken. कुर्सी भाँचिएको छ। Chair is broken. नैतिकलाई जानु छ। नैतिक has to go. नैतिक has to go. नैतिकलाई जानु छ। नैतिक has to go. ऊ धोकेबाज छ। He is cheater. He is a cheater. ऊ धोकेबाज हो। He is a cheater. He is a cheater. ऊ धोकेबाज हो। He is a cheater. घरमा बसी बसी। Eight sitting home. Eight sitting home. घरमा बसी बसी। Eight sitting home. कस्तो बकवास छ। How ridiculous. How ridiculous. कस्तो बकवास छ। How ridiculous. के तिमी मसँग सहमत छौ? Are you agree with me? Are you agree with me? के तिमी मसँग सहमत छौ? Are you agree with me? के तिमी मसँग सहमत छौ? तिमी पागल भइसकेको छौ। You have gone mad. You have gone mad. तिमी पागल भइसकेको छौ। You have gone mad. तिमी पागल भइसकेको छौ। You have gone mad. तिमी चिन्ता नगर। Don't you worry. Don't you worry. तिमी चिन्ता नगर। Don't you worry. धारा खोलिदेऊ। Turn on the tap. Turn on the tap. धारा खोलिदेऊ। Turn on the tap. मसँग गाडी छ। I have a car. I have a car. मसँग गाडी छ। म हतारमा छु। I'm in a hurry. म हतारमा छु। मसँग झुट नबोल। Don't lie to me. Don't lie to me. मसँग झुट नबोल। Keep the fire on. Keep the fire on. आगो बलिरहन देऊ। Keep the fire on. आगो बलिरहन देऊ। Keep the fire on. सत्य तितो हुन्छ। Truth is bitter. Truth is bitter. सत्य तितो हुन्छ। Truth is bitter. झ्याल खोलिदेऊ। Open the window. Open the window. झ्याल खोलिदेऊ। Open the window. अब तिमीलाई कस्तो छ? How are you now? How are you now? अब तिमीलाई कस्तो छ? How are you now? हजुरलाई स्वागत छ। You are welcome. You are welcome. हजुरलाई स्वागत छ। You are welcome. काममा लागिहाल्नुस्। Get to the work. Get to the work. काममा लागिहाल्नुस्। Get to the work. के तिमीले मलाई बोलायौ? Did you call me? Did you call me? के तिमीले मलाई बोलायौ? Did you call me? यो राम्रो कुरा हो। It is good thing. It's good thing अथवा it is good thing. यो राम्रो कुरा हो। It's good thing. It is good thing. थोरै त लाज मान्नुस्। थोरै त लाज मान्नुस्। Have some shame. Have some shame. थोरै त लाज मान्नुस्। Have some
saying. म के भन्छु तिमीलाई? I tell you what? I tell you what? म के भन्छु तिमीलाई? I tell you what? मलाई मेरो पैसा चाहियो. I want my money. I want my money. I want my money. मलाई मेरो पैसा चाहियो. म डराएको थिएँ. I was petrified. I was petrified. म डराएको थिएँ. I was petrified. कति रुपैयाँ भयो? How much is it? How much is it? How much is it? कति रुपैयाँ भयो? मिलिजुली बस्नुस्. Live in harmony. Live in harmony. मिलिजुली बस्नुस्. Live in harmony. यहाँबाट निस्कनुस्. Get out of here. यहाँबाट निस्कनुस्. Get out of here. Get out of here. यहाँबाट निस्कनुस्. ऊ 10 सालको भइसक्यो. He has turned 10. He has turned 10. ऊ 10 सालको भइसक्यो. He has turned 10. तिमीले मलाई धोका दियो. You betrayed me. You betrayed me. तिमीले मलाई धोका दियो. You betrayed me. यो बेकार छ. This is useless. This is useless. यो बेकार छ. This is useless. के राहुललाई जानु छ? Has Rahul to go? Has Rahul to go? के राहुललाई जानु छ? Has Rahul to go? मैले उसलाई जाँदै गरेको देखेँ. I saw him going. I saw him going. मैले उसलाई जाँदै गरेको देखेँ. I saw him going. यो एउटा कुर्सी हो. This is a chair. This is a chair. यो एउटा कुर्सी हो. This is a chair. तिमी के गर्न सक्छौ? What can you do? What can you do? What can you do? तिमी के गर्न सक्छौ? What can you do? तिमीले मलाई धोका दियो. You betrayed me. You betrayed me. तिमीले मलाई धोका दियो. मलाई विश्वास छैन. I don't believe. I don't believe. मलाई विश्वास छैन. I don't believe. राम कहिल्यै खेल्दैन. Ram never plays. Ram never plays. Ram never plays. राम कहिल्यै खेल्दैन. Ram never plays. यो उनीहरूलाई दियो. Give it to them. Give it to them. Give it to them. यो उनीहरूलाई दिनुस्. Give it to them. तिमी ईर्ष्या गर्दैछौ. You are jealous. You are jealous. तिमी ईर्ष्या गर्दैछौ. आफ्नो नङ काट्नुस्. Trim your nails. Trim your nails. आफ्नो नङ काट्नुस्. Trim your nails. तिम्रो साथ को छ? Who is with you? Who is with you? तिम्रो साथ को छ? Who is with you? कोठा खाली गर्नुस्. Vacate the room. Vacate the room. कोठा खाली गर्नुस्. Vacate the room. म रमाइलो गर्दैछु. I am having fun. I am having fun. म रमाइलो गर्दैछु. I am having fun. म रमाइलो गर्दैछु. जाउँ छिटो गरौँ. Let's hurry up. Let's hurry up. जाउँ छिटो गरौँ. Let's hurry up. छिटो सिद्धौ. Wind off quickly. Wind off quickly. W-I-N-D. Wind off quickly. छिटो सकाउँ. Wind off quickly. छिटो सकाउँ. चिया तताइदिऊ. Heat of the tea. Heat of the tea. चिया तताइदिऊ. Heat of the tea. बिजुली चम्कदैछ. It is lightning. It is lightning. बिजुली चम्कदैछ. It is lightning. नडराउनुस्. Don't be scared. Don't be scared. नडराउनुस्. Don't be scared. हेर को आएको छ. Look who is here. Look who is here. हेर को आएको छ. Look who is here. हजुरको हालखबर के छ? What about you? What about you? हजुरको हालखबर के छ? What about you? चाहे जे होस्. Whatever happens. Whatever happens. चाहे जे होस्. Whatever happens. 9 बजेदेखि. Since 9 o'clock. Since 9 o'clock. 9 बजेदेखि. Since 9 o'clock. के तिमीलाई नराम्रो लाग्यो? Did you feel bad? Did you feel bad? के तिमीलाई नराम्रो लाग्यो? Did you feel bad? नैतिक त्यहाँ जाऊ. नैतिक go there. नैतिक go there. नैतिक त्यहाँ जाऊ. नैतिक go there.
केही पनि बन्द छैन नथिङ टु स्टप नथिङ टु स्टप केही पनि बन्द छैन नथिङ टु स्टप उसले के भन्यो व्हाट डिड ही से व्हाट डिड ही से उसले के भन्यो व्हाट डिड ही से तिमीले किन सोध्यौ व्हाई डिड यु आस्क व्हाई डिड यु आस्क तिमीले किन सोध्यौ व्हाई डिड यु आस्क तिमीले उसलाई झुट भन्यौ यु लाइड टु हर यु लाइड टु हर तिमीले उसलाई झुट भन्यौ यु लाइड टु हर के भन्यो उसले व्हाट डिड ही से व्हाट डिड ही से उसले के भन्यो व्हाट डिड ही से तिमी कहाँ थियो वेयर वर यु तिमी कहाँ थियो वेयर वर यु नरिसाउनुस् डोन्ट गेट एङ्ग्री नरिसाउनुस् डोन्ट गेट एङ्ग्री धेरै दिनदेखि फर सेभरल डेज धेरै दिनदेखि फर सेभरल डेज म हजुरको के हुँ हु एम आई टु यु म हजुरको के हुँ हु एम आई टु यु ध्यान दिएर हेर वाच केयरफुली ध्यान दिएर हेर वाच केयरफुली यो बानी राम्रो हो इट्स गुड ह्याबिट यो बानी राम्रो हो इट इज गुड ह्याबिट हो म उसलाई चिन्दछु यस आई नो हिम हो म उसलाई चिन्दछु यस आई नो हिम हजुरको लक्ष्य के हो व्हाट इज योर एम हजुरको लक्ष्य के हो व्हाट इज योर एम अथवा व्हाट्स योर एम हजुरको लक्ष्य के हो होइन मैले गरेको होइन नो आई डिडन्ट डु होइन मैले गरेको होइन नो आई डिडन्ट डु हजुरको दिन शुभ होस् ह्याभ अ नाइस डे हजुरको दिन शुभ होस् ह्याभ अ नाइस डे